2 बार पढ़ा, सामने खड़ा हो कुछ नजर आता है? বলে যে ভাই 1 মাস হয়ে গেলে আয়নারে আপনি পরিষ্কার করেন নাই, এটার মধ্যে ধুলাবালি ভরলো, তো এটা সামনে দাঁড়াইলে কিছু দেখা যাবে? आईना तो आईना है, लेकिन उसके ऊपर घर तो गुबार पड़ा हुआ है। বলে আয়না তো আয়না, কিন্তু এর উপরে ধুলাবালি ভরছে। तो दिलों दिमागों पर दुनिया का घर में गुबार पड़ जाता है। বলে যে দিল আর দিমাগের উপরে ধুলাবালি পড়িয়া যায়। इस गर्द गुबार को उतारने के लिए रोजाना किसी एक नमाज के बाद अपनी मस्जिद के साथ जमात के साथ बैठो और बैठकर फिक्र करो। বলে যে এটা দূর করার জন্য দুষ্ট এই দুনিয়ার ধুলাবালির যেটা ভরছে দিল দিমাগের উপরে যেটা সরাইবার জন্য বলে যে রোজ আর আমরা কোন নামাজের পরে ওই ফিকিরের জন্য আমরা বসতে হবে। रोजाना मस्जिद की जमात बैठकर ये सोचे कि अल्लाह का ये मुबारक दीन जिस पर हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हैं, हमारी जिंदगी में आए, हमारे घरों में आए, हमारे मोहल्लों में आए, मोहल्ले के घर में आए, पूरे शहर में आए, पूरे मुल्क में आए, सारे आलम में अल्लाह का मुबारक दीन जिंदा हो और एक एक फर्द उम्मत अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए खड़ा हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? তো বলে যে ভাই দুষ্ট রোজারা বসে কি ফিকির করবো? বলে যে রোজারা বসে মসজিদের জামাতি করে ফিকির করবে যে ওই দিন যেই দিনের মধ্যে আমরা সবার আল্লাহ আমার এবং সমস্ত মানব জাতির আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতের সফলতা রাখছেন, এই দিন কি করে আমার মধ্যে পরিপূর্ণ দিন আসে, আমার ঘরের মধ্যে আসে, আমার পড়োশির মধ্যে আসে, আমার এলাকায়, এরপরে সারা দুনিয়ার মধ্যে এই দিন কি করে আসিয়া যায়, সমস্ত মানুষের আমার মধ্যে আসে এবং সমস্ত মানব জাতির মধ্যে এই দিন কি করে আসিয়া যায়। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं? আর দিনের জন্য আমার কি করা চাই আর আমি কি করতে পারি, এইটার ফিকির করো। तो रोजाना किसी एक नमाज के बाद मस्जिद की जमात बैठकर मशवरा करें। এই জন্য যেটা নামাজের পরে বসিয়া রোজানা মসজিদ আর জামাত এই ফিকির করবে, মশওয়ারা করবে। जो भाई नहीं बैठ रहे हैं उनसे अलग अलग मिलकर जिसका जिससे ताल्लुक हो, मस्जिद में माशाल्लाह मुसल्ली तो बहुत है लेकिन मशवरे में थोड़े बैठ रहे हैं, जो नहीं बैठ रहे हैं उनसे जिससे जिसका ताल्लुक हो वो उसे दरखास्त कर ले कि भाई यहाँ थोड़ी देर बैठकर दीन की फिक्रें होती हैं, ये फिक्रें अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है, वो फिक्रें जो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दी, उन फिक्रों में थोड़ी देर के लिए हमारी मस्जिद में साथी बैठते हैं, हमारा जी चाहता है आप भी थोड़ी देर बैठे। তো ভাই দোস্ত মসজিদের মধ্যে অনেক মুসল্লি হয় যারা মশারায় বসেন না, বলে যে ওনাদের সাথে ইনফেরাদি ভাবে যার সাথে যার সম্পর্ক আছে ওনাদেরকে যাইয়া খুশামত করবে এবং তৈয়ার করবে যে ভাই আমরা দিনের আল্লাহর দিনের জন্য বৈশাখী সময় ফিকির করি, আপনার মেহরবানি করে অল্প সময়ের জন্য আমাদের সাথে বসেন, তৈয়ার করেন। इस तरह एक एक मुसल्ली को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। বলে যে এই তরতিবে এক এক মুসল্লিকে মশওয়ারার মধ্যে জোড়ার জন্য ফিকির করুন कि हमारी सारी मस्जिद की जमात फिक्रों में जुड़ने वाली बन जाए। বলে যার দ্বারা আমাদের মসজিদের সমস্ত সাথীদের জোড়ার ফিকির আসিয়া যায়। कल की मुख्तसर कारगुजारी ले लें, कल क्या हुआ, বলে যে গতদিনের সংক্ষিপ্ত কারগুজারি নেওয়া যায়, গতদিনে কি মেহনত হইল, आज क्या तकाजे हैं, আর আজকে কি তাগাদা চলছে। एक आदमी सुने ना शो करे ये तकाजा है, ये तकाजा है, ये तकाजा है, साथियों से पूछे कि भाई आज क्या करना है, आज क्या तकाजे हैं। বলে যে ভাই একসাথে এরকম না বলে যে ভাই আজকে এই তাগাদা এই তাগাদা, বলে সাথীরা বলবে যে ভাই আজকে কি করা চাই, আজকে কি কি হওয়া দরকার। जब आप पूछेंगे कि भाई आज क्या करना है तो सबका फिक्र जागेगा, और अगर आप पूछेंगे नहीं खुद सुनाना शुरू कर देंगे तो उसका फिक्र सो जाएगा। তো বলে যে ভাই যদি আপনি সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই আমি না বলি বলে আজকে কি হওয়া দরকার, কি কি হওয়া দরকার, তো সমস্ত সাথীদের ফিকির সজাগ হয়ে যাবে, জিন্দা হবে। আর যদি আপনি একজনে বলিয়ে দেন তাহলে সমস্ত সাথীদের ফিকিরটা ঘুমিয়ে যাবে। अब पूछो भाई आज क्या करना है, জিজ্ঞেস করেন ভাই আজকে কি করা চাই, और उसमें कई तकाजे आएंगे। বলে যে এটার মধ্যে অনেক তাগাদা আসবে। कोई जमात निकलने वाली है, कुछ साथी तैयार है, कुछ और साथियों को तैयार करना है, उनसे मुलाकातें करनी है, उनको लाके समझाना है, उनके सामने तकाजा रखना है। তো বলে যে অনেক সমাজ যাওয়া, কিছু সাথী তৈরি হয়েছে, কিছু তৈরি হয় নাই, তো ওনাদের সাথে মিলা, ওনাদেরকে তৈরি করা, ওনাদেরকে নিয়ে আসা এবং জমাতের সাথে জোড়া। कोई साथी अल्लाह के रास्ते में गया हुआ है, उसकी खैर खबर लेने के लिए भी जाना है। বলে যে কেউ আল্লাহ রাস্তায় গেছে, তার বাড়ি ঘরের খবর নেওয়ার জন্য যাওয়া। तो क्या तकाजे हैं और इन तकाजों पर कौन जाए। একটু হলেও আমরা ফিকির করতে হবে এখন তাকাজা রাখি, এরপরে দ্বিতীয় হলেও ফিকির করতে হবে তাকাজা পুরা করার জন্য কে যাবে, कौन जाए, कब जाए, কে যাবে, কখন যাবে। उन तकाजों पर जमातें बनाओ। এই তাকাজার উপরে বলে যে এখন জমাত করো। मस्जिद की जमात का
तकाजा ये है कि हर मोहल्ले के हर घर पर मेहनत हो, हर फर्द पर मेहनत हो। বলে যে ভাই দোস্ত, মসজিদ আর জামাতের এটা একটা কাম তাকাজা যে মহল্লার প্রত্যেক ঘরের উপরে মেহনত হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে মেহনত হবে। कोई घर न छूटे, किसी घर का कोई फर्द न छूटे। বলে কোন ঘরও ছুটবে না, বাদ পড়বে না, আর কোন ঘরের কোন ব্যক্তিও বাদ পড়বে না। ये रोजाना का तकाजा है। বলে যে রোজানা আর মেহনতের তাকাজা। रोजाना की मेहनत की ऐसी तरतीब बनाना चाहिए कि कोई मोहल्ले का घर न छूटे, कोई फर्द न छूटे। বলে যে ভাই রোজানা মসজিদ আর জামাতের টাকা দিতে হবে যে কোন ঘরও না ছুটে, বাদ না পড়ে, আর কোন ব্যক্তিও বাদ না পড়ে। अब अल्लाह माफ फरमाए ऐसा हो गया है कि जान पहचान वालों में मुलाकातें हो रही हैं। বলে যে ভাই আল্লাহ আপনারা মাফ করুন, এখন তো শুধু আমরা যারা জানি চিনি এদের মধ্যেই আমাদের গাছতে হয়, মোলাকাত হয়। जिनको पहचान रहे हैं उन्हीं से मुलाकातें हो रही हैं। বলে যাদেরকে আমরা জানি শুনি এদের সুখেই আমরা মোলাকাত করি। और बहुत से ऐसे हो गए हैं कि जिनके पास जमात कभी पहुंचती ही नहीं है। আর বহুত এরকম আছে যাদের কাছে কোনোদিন জমাতই পৌঁছে না। अब ये कारगुजारियों में सामने आता है বলে যে এই সমস্ত কারগুজারি সামনে আসে कि कई कई महीने हो जाते हैं आदमी के पास पहुंचते नहीं है। বলে যে অনেক কয়েক মাস চলে গেছে এক ব্যক্তি তার কাছে কেউই যায় না। और जिनसे मुलाकातें कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक जमात अभी मुलाकातों में गई तो उन्होंने बताया, वो जिससे मिलने गए उसने ये बताया कि सुबह से अब तक मेरे पास 6 आदमी आ चुके हैं। বলে যে ওনাদের এখানে এক জমাত গেছে এক ব্যক্তির কাছে গাছতে করতে, তো সেখানে সময় বললো যে আমার কাছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত 6 জন আইসে মোলাকাতে। वो जमात बदल गई, उसका इलाका बदल गया। বলে যে ভাই জমাত বদলিয়ে গেল তো এলাকাও বদলিয়ে যাবে। अब वो पिछले ने किससे मुलाकातें की इनको नहीं मालूम। তো বলে যে ভাই দোস্ত এখন আগের জমাতে কারের সাথে মোলাকাত করছে এদের জানা নাই। तो हर एक अपनी जान पहचान वाले ही के पास ले जा रहा है। তো এখন করে কি যে জানে চিনে প্রত্যেকের তার কাছেই লিয়ে और जिनसे जान पहचान नहीं वो छूट रहे हैं। আর যারে জানা শোনা নাই ওর কাছে কেউ যায় না, বাদ করলো সে। आमतौर पर शहरों में ये बहुत होता है। বলে যে সাধারণত এগুলো সব শহরের মধ্যেই বেশি হয়ে থাকে। इसलिए कहते हैं भाई 2-2 की जोड़ियां बनाओ और 2-2 की जोड़ियां बनाकर उनको उन पर मोहल्ले को तकसीम करो। বলেন ভাই এই জন্য দুইজন বলেন দুইজন করে জোড়া বানানো আর এরপরে মহল্লার সব ঘরকে ওদের উপরে তকসিম করে দেওয়া, বন্টন করে দেওয়া। गलियां तकसीम कर दो, বলেন হয়তো গল্লি হিসাবে তাদেরকে ভাগ করে দেয়, या मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब इलाके तकसीम कर दो। অথবা এলাকা ভাগ করে দেন, পূর্ব দিকে ওই जमातेর পশ্চিম দিকে এক जमातेর, উত্তর একদিক, দক্ষিণে ওলার আরেক। अगर तुम्हारे पास साथी ज्यादा हैं तो 3-4 की जमात बना दो, अगर कम है तो 2-2 की जोड़ियां बना दो। और रोजाना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते, रोजाना बदलते रहते हैं, रोजाना कुछ नए नए साथी वक्त देने आते हैं। तो ये जो 2-2 की जोड़ियां आपने बनाई है, जो आज नए आ गए हैं उनको उनके साथ जोड़ दो। कोई जमात बाहर से आई हुई है उनको उनके साथ जोड़ दो। তো বলে যে ভাই যদি বেশি সাথী হয় এক এক জমাত 2 জনের পরিবর্তে না হইয়া 3 জন 4 জন দেওয়ার জমাত বানাবো। তো বলে যে রোজানায় এরকম কিছু সাথী আসে, আবার কিছু সাথী বাদ করিয়া যায়। এমনি রোজানা নতুন সাথীও আসে। তো বলে যে রোজানা যদি নতুন সাথী আসে ওনাদের সাথে আপনারা জড়িয়ে দেন, এনাদেরকে নিয়ে ওনারা মোলাকাতে যাবে। জমাত আসে গেলে এদেরকেও এদের সাথে ভাগ করে দেন, ওনারা ওনাদেরকে নিয়ে এরকম ভাবে মোলাকাত করবে।